Okay, so now we are talking about the longest season that God has regarding tithing. दशांशको बारेमा एकदमै लामो मौसम जुन हामी अहिले हेर्दैछौँ, The Moses season. जुन चाहिँ मोसाको मौसम हो। And we already spoke about the importance of the blessings that we get, the importance of tithing to leaders. हामीले चाहिँ महत्त्व, अगुवाहरूलाई दिने महत्त्व, दशांशको महत्त्व र आशिषको विषयमा सिक्यौँ। Then we studied about the importance and the blessings that come when we invest in the local church. स्थानीय मण्डलीमा दशांश हाल्नुको महत्त्व र त्यसबाट आउने आशिषको विषयमा पनि सिक्यौँ। And today, this first session, we're going to talk about Maser Ani, or tithing to the poor. हामी अहिले यो समयमा चाहिँ मासेर आनी गरिबहरूको लागि दशांश त्यसको विषयमा हेर्नेछौँ। And we are going to look at this third way. हामी यसलाई चाहिँ यो तेस्रो तरिकामा हेर्नेछौँ। Okay, but many people may have a question. धेरै मानिसहरूसँग यो प्रश्नहरू हुन सक्छन्। Does it mean that I need to pay 30% tithe? अब यहाँ यस्तो आउँछ उहाँहरूको सोच, अब त्यसो भए मैले 30% दशांश दिनुपर्ने हो त? Do I need to pay 10% to leaders, 10% to the local church, 10% to the poor? के मैले 10% स्थानीय मण्डलीलाई, 10% अगुवालाई, 10% गरिबहरूलाई दिनुपर्ने हो त? In the Old Testament, पुरानो करारमा because it was an agriculture society, उहाँहरूको चाहिँ एउटा कृषिजन्य क्षेत्र समाज भएको कारणले they didn't pay their tithes and give their offerings every week on Saturday and Sunday. उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूको दशांश हरेक शनिबार उहाँहरूले दिनुहुन्थेन, because they had to wait for the harvest. When the harvest came, or when the goats grew up or the cows grew up, then they were able to separate the first fruits and the firstlings. उहाँहरूको जब फसल काट्ने समय आउँथ्यो, जब उहाँहरूको गाई वस्तुहरूले, बेडा बाख्राहरूले नानीहरू जन्माउँथ्यो, त्यतिखेर चाहिँ मात्रै उहाँहरूले चाहिँ दिन सक्नुहुन्थ्यो। And so on the first year अब वर्षको पहिलो and the second year, पहिलो वर्ष, दोस्रो वर्ष, every time there was harvest, हरेक समय जब त्यहाँ फसल हुन्थ्यो, they paid a tithe to the leaders and a tithe to the local synagogue or temple, which came to 20%. त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ अब यो स्थानीय अगुवाहरूलाई, त्यो बेला भनेको त लेवीहरूलाई, त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूले स्थानीय मण्डली भनेको सभाघर, त्यो बेलामा जहाँ उहाँहरू जम्मा हुनुहुन्थ्यो, भेला हुनुहुन्थ्यो, मन्दिर, त्यहाँ दिनुहुन्थ्यो। And then when they planted crops, according to the Bible, the Old Testament, the edge of the crops, they could not harvest. They had to leave it like that so that any poor person could come and take the harvest. अर्को उहाँहरूले यो फसलको बेलामा के गर्नुहुन्थ्यो भने कटनी गर्दाखेरि उहाँहरूले छेउछाउको भागहरू चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कटनी नगरिकनै छोडिदिनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्थेन, किनभने त्यहाँ चाहिँ गरिबहरू आएर चाहिँ उनीहरूको निम्ति होस्, उनीहरूलाई चाहिँ छोडिदिनुहुन्थ्यो। And then when they had animal husbandry, they used to pay the tithe, and then one more tithe they used to, give the animals to the poor people or make a meal for them or cut it and divide portions among those who are at risk. जनावरको बेचबिखन गर्ने पाल्तु जुन जनावर उहाँहरूले पाल्नुहुन्थ्यो, त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरूले त्यो त्यसको दशांश दिनुहुन्थ्यो। दिइसकेपछि उहाँहरूले कुनै चाहिँ त्यसलाई काटेर गरिबहरूको बिचमा बाँडिदिनुहुन्थ्यो, अथवा अब भाग लगाएर दिनुहुन्थ्यो, अथवा उहाँहरूले भोजन बनाएर चाहिँ सबै गरिबहरूलाई ल्याएर खुवाउनुहुन्थ्यो। यसरी चाहिँ जोखिममा परेका गरिबहरूलाई उहाँहरूले यसरी दशांश दिनुहुन्थ्यो। And at the end of every third year, it was called the year of tithing. हरेक तेस्रो वर्षमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ दशांशको वर्ष भन्नुहुन्थ्यो। And they would come with all three tithes, tithe to the poor, tithe to the leaders, tithe to the local church, and give it in the synagogue. त्यसपछि चाहिँ यो तेस्रो वर्षमा चाहिँ उहाँहरूले तीनवटै दशांश गरिबीहरूको लागि, अगुवाहरूको लागि र स्थानीय मण्डलीको लागि, अनि उहाँहरूले सबै चाहिँ स्थानीय मण्डलीमा दिनुहुन्थ्यो। And they used to come to Jerusalem from many parts of Israel to do that.
यो कुरा गर्नको लागि चाहिँ यरुसलेमको विभिन्न भागहरूबाट विभिन्न ठाउँहरूबाट चाहिँ यरुसलेममा आउनुहुन्थ्यो। And then the temple priests and the people used to have feeding program for the poor and for the local church all together. मन्दिरका पुजारीहरू अनि उहाँहरू सबैजना अगुवाहरू मिलेर चाहिँ एकसाथ चाहिँ गरिबहरूको लागि त्यहाँ भएका मानिसहरूको लागि चाहिँ खाना खुवाउने कार्यक्रम हुन्थ्यो, एकसाथ उहाँहरूले गर्नुहुन्थ्यो। So basically, what am I saying? अब सामान्यतया म के भन्दैछु त, We have to grow in our giving. हामी हाम्रो दियाइमा हुर्किनु पर्छ। We grow in our Bible study. हाम्रो बाइबल अध्ययन हामी हुर्किन्छौँ, We grow in our fellowship. हाम्रो सङ्गतिमा हामी हुर्किन्छौँ, We grow in discipling others. हामी अरूलाई चेला बनाउने कुरामा हुर्किन्छौँ, We grow in our prayer life. हाम्रो प्रार्थनाको जीवनमा हामी हुर्किन्छौँ, We grow in evangelism. हामी प्रचार गर्ने कुरामा हुर्किन्छौँ। But we also need to grow in our finances. तर हामी हाम्रो आर्थिक कुरामा पनि हुर्किनु पर्छ। Some Christians, they are Christians for 20 years, 30 years, 50 years. They're still paying only 10%. कतिजना अहिलेसम्म विश्वासी भएको 20, 30, 50 वर्ष भइसक्यो, अझै पनि 10% मात्रै उहाँहरूले दशांश दिनुहुन्छ। If you talk about that in spiritual language, in the area of finances, they haven't grown in the Lord. They are just dwarfs, stunted growth Christians. यदि हामीले अब यो आत्मिक क्षेत्रको विषयमा कुरा गर्छ भने यो दशांश दिने क्षेत्रमा चाहिँ उहाँहरू हुर्किनु भएको छैन, त्यही ठाउँमा अड्डेकै त्यही ठाउँमा बसेकै हुनु भएको छ। You know, when you go to the bank, जब तपाईँ बैंकमा जानुहुन्छ, they give loans for different things. विभिन्न कुराहरूको लागि ऋण दिनुहुन्छ। Each loan has a different interest. अब हरेक त्यहाँ बैंकबाट दिने ऋणको चाहिँ विभिन्न उहाँहरूको चाहिँ इन्ट्रेस्टहरू हुन्छ। There are different types of credit cards. अनि उहाँहरूको विभिन्न प्रकारको क्रेडिट कार्डहरू There are पनि छन्, different types of debit cards. विभिन्न प्रकारका डेबिट कार्डहरू पनि छन्। There's different types of fixed deposit and recurring deposit. त्यहाँ उहाँहरूले चाहिँ फिक्स त्यहाँ सधैँभरि जम्मा एकैचोटि जम्मा गर्ने, त्यसपछि घरिघरि जम्मा गर्ने खालको उहाँहरूले चाहिँ त्यस्तो खाले खाता पनि खोल्नु There are भएको छ। different types of schemes where you save money and your money will grow. त्यहाँ विभिन्न प्रकारको चाहिँ तपाईँले खाता खोल्नु भने यस्तो पाउनुहुन्छ भनेर फाइदाका खाताहरू पनि छन्। In the same way, त्यही नै तरिकामा God has 3 banks. परमेश्वरको पनि 3वटा बैंकहरू छन्। God has 3 ATM cards. परमेश्वरको 3वटा एटिएम कार्डहरू छन्। God has 3 credit cards, 3 debit cards. परमेश्वरको 3वटा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्डहरू छन्। God has 3 saving schemes. परमेश्वरको 3वटा बचाउ खाताहरू छ। It's called investing in leaders, यो चाहिँ अगुवाहरूमा लगानी गर्नु, investing in the local church, स्थानीय मण्डलीमा लगानी गर्नु and investing in the poor. र गरिबहरूमा चाहिँ लगानी गर्नु। So let's look at Deuteronomy 14, verse 29. व्यवस्था 14को 29 लाई हेरौँ। And the foreigners, and the fatherless, and the widows who live in your towns may come and eat and be satisfied, so that the Lord your God may bless you in all the work of your hands. के तिमीहरूसित सहरमा बस्ने केही हिस्सा वा अंश नहुने लेबीहरू र परदेशी टुवा र टुरी र विधवाहरू आएर अगाउन्जेल खाउन् र परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूका सबै काममा तिमीहरूलाई आशिष दिउन्। When we invest in the strangers, the refugees, जब हामी चाहिँ त्यस्ता विदेशीहरू र शरणार्थीहरूकोमा हामी उहाँहरूलाई सहायता गर्छौँ, when we invest, you know, the word very important, we are investors. We are the greatest investors on planet Earth. हामी जब लगानी गर्छौँ, यो महत्त्वपूर्ण शब्द छ, हामी पृथ्वीमा सबभन्दा उत्तम लगानीकर्ताहरू हौँ। Many people think Warren Buffett is the greatest investor on planet Earth. He is investing in companies that is today here and tomorrow they are no more. वारेन बफेट चाहिँ यो पृथ्वीमा ठुलो लगानीकर्ता हो भन्ने मानिसहरूले भन्छन्, तर उहाँले लगानी गर्नुभएको आज हुन्छ भोलि हुँदैन। But the Christians who invest in leaders, local church and the poor, they are the greatest investors the planet Earth has ever seen. तर विश्वासीहरू क्रिस्चियनहरू जसले चाहिँ अगुवाहरू स्थानीय मण्डली र गरिबहरूमा लगानी गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरू चाहिँ पृथ्वीले अहिलेसम्म नदेखेका महान लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ। And each
When we invest in the leaders, there is a different type of blessings. All our needs in our home are met. जब हामी अगुवाहरूमा चाहिँ लगानी गर्छौँ यो विभिन्न प्रकार भिन्नै प्रकारको लगानी हो अनि यसमा चाहिँ भिन्नै प्रकारको चाहिँ हामीले आवश्यकता पूर्ति र आशिषहरू पाउँछौँ Okay, so our family's needs, our personal needs are met. हाम्रो व्यक्तिगत आवश्यकता अनि हाम्रो परिवारका आवश्यकताहरू पूर्ति हुन्छन् Just like the widow of Zarephath. अब तपाईँले चाहिँ सारेपातको त्यो बेलामा भएको विधुवै जस्तै That is an example, yeah? अब यो चाहिँ उदाहरण थियो Then next is when we tithe to the local church, the local temple, the local sanctuary. जब हामी स्थानीय मण्डली अथवा हामी मन्दिर सभाघरमा चाहिँ दशांश दिन्छौँ लगानी गर्छौँ Then what happens is we are able to receive the character and nature of God. त्यसपछि हामी चाहिँ परमेश्वरको चरित्र र गुणलाई चाहिँ लिन सक्षम हुन्छौँ And we are able to say no to sin, yes to righteousness. त्यसपछि हामी पापलाई होइन र धार्मिकतालाई हुन्छ भन्न सक्छौँ We are able to say no to worldliness and yes to holiness. त्यतिखेर हामी संसारलाई चाहिँ हुँदैन तर पवित्रतालाई चाहिँ हुन्छ भन्न सक्छौँ That is the grace God gives us when we put our seed, financial seed, in the local church. अब यो चाहिँ प्रभुले दिनुभएको अनुग्रह हो जब हामी स्थानीय मण्डलीमा हाम्रो आर्थिक बिउलाई चाहिँ रोप्छौँ Now today we're going to talk about when we tithe to the poor, how God blesses whatever work we do. अब हामी हेरौँ कि जब हामी गरिबलाई चाहिँ दिँदछौँ जे पनि हामी काम गर्छौँ त्यसमा परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ If we invest in the poor and people who are at risk, यदि हामी गरिबलाई लगानी गर्छौँ र जो जति मानिसहरू जोखिममा छन् उनीहरूकोमा लगानी गर्छौँ then God actually blesses us in the work of our hands. त्यसपछि परमेश्वरले साँच्चीकै हाम्रो हातका कामहरूमा आशिष दिनुहुन्छ Whether that's in the kitchen, अब त्यो किचनको क्षेत्रमा होस् whether, भान्साघरमा whether होस् that's school or college, त्यो स्कुलमा होस् कलेजमा होस् whether you are volunteer missionary, अथवा तपाईँ चाहिँ भलन्टियर मिसनरी हुनु स्वयंसेवक मिसनरी हुनुहुन्छ or you get a salary from the church, अथवा मण्डलीबाट तपाईँले तलब पाउनुहुन्छ or a ministry, सेवकाईबाट पाउनुहुन्छ or you're an artist, तपाईँ अथवा कलाकार हुनुहुन्छ artist missionary, कलाकारी मिसनरी हुनुहुन्छ business missionary, व्यावसायिक मिसनरी हुनुहुन्छ media missionary, मिडियाको मिसनरी हुनुहुन्छ education missionary, शिक्षाको मिसनरी हुनुहुन्छ even family missionary, पारिवारिक मिसनरी हुनुहुन्छ governance missionary, सरकारी मिसनरी हुनुहुन्छ science and technology type of missionary. अनि विज्ञान र प्रविधिको मिसनरी हुनुहुन्छ Whichever thing you're doing for God, whatever work you're doing for God, it says over there, all the work, not 10%, not 90%, all 100% of your work will be blessed. अब यहाँ चाहिँ जेसुकै जुनसुकै काम तपाईँले गर्नुहुन्छ त्यसको 10% होइन पुरै के हुनेछ त आशिषित हुनेछ पुरै थोरै होइन 10-20 होइन Let me give you an example from my own life. मेरो आफ्नै जीवनबाट म तपाईँलाई उदाहरण दिन Then I'll give चाहन्छु you an example from my ministry life, then my partner's life. मेरो सेवकाईको जीवन र मेरो साझेदारहरूको जीवनबाट पनि गवाही दिन्छु Okay, now first from my life. पहिला मेरो जीवनबाट म गवाही दिन्छु See, when I came to Nepal in 21 years ago, जब म नेपालमा 21 वर्ष अगाडि आएँ straight away my son was born. अनि मेरो सिधै मेरो छोरा चाहिँ त्यहाँ जन्मिनु भयो When Saran was born, we had whatever salary was given to us when we taught in the schools, and a couple gave us 1,500 per month, and then also language center that I had, we got money from that. त्यसपछि हामीले जुन यो पढाएको त्यहाँबाट शरणको निम्ति पढाएको कुराहरूबाट अनि जुन हामीलाई जोडीले 1500 दिनुहुन्थ्यो ती सबै चाहिँ जे जति हामीले रकम पाउँथ्यौँ So from 2001 to 2007, we had envelope system where we used to put tithe in one envelope, Saran's expense in one envelope, then gas money and rice money in one envelope, church, travel to church, that expenses. So we had envelopes where we put everything. It's called a budget.
2001 देखि 2007 सम्म चाहिँ हामीसँग चाहिँ खाम हुन्थ्यो। यो चाहिँ बजेटिङ भन्छ यसलाई। त्यो खाममा चाहिँ दशांशको पैसा छुट्टै, अनि हाम्रो खाना खर्चको पैसा छुट्टै, यात्रा गर्ने पैसा छुट्टै, हरेक कुरा जे जति हुन्थ्यो त्यसको लागि छुट्टै छुट्टै पैसा चाहिँ छुट्टै छुट्टै खाममा हामी राख्थ्यौँ। And then in the year 2008, our son Samarth was born. त्यसपछि 2008 मा चाहिँ हाम्रो छोरा सामर्थ जन्मियो। And we continued the same thing. Then we had an envelope where we had separated money for the snacks for Saran and Samarth in that envelope. हामीले त्यस्तै यो गरिराखेको कुरालाई नै निरन्तरता दियो, अनि हामीले खाममा है शरण र सामर्थको लागि खाजा राखिदिन्थ्यौँ, छुट्याइदिन्थ्यौँ। So till 2008, what we were doing is our family was based on whatever income came, we made a budget. 2008 सम्म चाहिँ जे पनि तलब आउँथ्यो हामीले त्यो आधारमा चाहिँ बजेट छुट्याउँथ्यौँ, खाममा हालेर बजेट छुट्याउँथ्यौँ। And then in 2009, त्यसपछि 2009 मा God told us परमेश्वरले हामीलाई भन्नुभयो through our son Saran हाम्रो छोरा शरणद्वारा that we need to welcome our son Samir into our family, not to put him in an orphanage when we rescued him from the streets. अनि हाम्रो छोरा समीरलाई चाहिँ हामीले घरमा चाहिँ अब चाहिँ ल्याउनु पर्छ, तर कुनै त्यो अनाथ अलायमा त्यो आश्रममा चाहिँ होइन। And the reason why is Saran brought him to Christ, and then Saran taught him the Bible, and then he taught him to pray, and then he said, I want him to be my brother. अनि शरणले नै विश्वासमा ल्याउनु भएको थियो, अनि त्यसपछि वचनका कुराहरू सिकाउनु भएको थियो, ख्रीष्टको बारेमा बताउनु भएको थियो। त्यही भएर उहाँले भन्नुभयो कि अनि म चाहन्छु, म चाहिँ उहाँलाई दाइ बनाउन चाहन्छु। And Saran came with Samir in front of my wife and myself, and he said, Saran said, see, Samir and me together we read my whole children's Bible. Now he is homeschooled, so I want him to be in my house. अनि म र श्रीमतीको बिचमा आएर चाहिँ शरणले के भन्नुभयो भने समीर र मैले त पुरै त्यो हाम्रो जुन यो नानीको बाइबल थियो यो सबै हामीले सिधाइसकेका छौँ र अहिले त घरेलु विद्यालय पनि गर्दै हुनुहुन्छ, यसकारण म चाहन्छु चाहिँ हामीसँगै बसेर चाहिँ गरौँ। And Samir's name was Amar. They both decide to make his name Samir. खासमा समीरको नाम चाहिँ अमर थियो, अनि उनीहरू दुवैजनाले चाहिँ अब चाहिँ नाम चाहिँ समीर राखौँ भनेर निर्णय And गर्नुभयो। according to the character of his name, Samir means entertaining companion. He is very good in people skills. अब समीर भनेको यसको नामको अर्थ चाहिँ के हो भने यो चाहिँ मनोरञ्जन दिने साझेदार भनेको साथी जस्तो, अनि ऊ एकदमै राम्रो छ, अरूलाई मनोरञ्जन दिने कुरामा राम्रो छ। And then Samir, he came to know the Lord, but Saran, his name means refuge. So he brought Samir into the refuge of our family. He went according to the name God gave him. अनि शरणले चाहिँ शरणको नाम भनेको चाहिँ यो शरण स्थान हो, नेपालीमा शरण स्थान, अनि उनले चाहिँ यो समीरलाई ल्याएर चाहिँ हाम्रो घरमा चाहिँ शरण दिने नाम अनुसार शरण दिने काम गर्नुभयो। In that within a few weeks or months, केही हप्ता र महिनामा we also, God gave us Sujan. त्यसपछि परमेश्वरले हामीलाई सुजन पनि दिनुभयो। Now Sujan, there was a ministry by, I won't mention names or where they are from. They started a ministry here, and they were doing some carpentry skills and sending the children to school. So we put Sujan over there. अनि एउटा सेवकाई थियो, अनि जुन सेवकाईमा चाहिँ उहाँले के गर्नुहुन्थ्यो भने यो सिकर्मीका कामहरूको कुराहरू सिकाउनुहुन्थ्यो, विद्यालय पठाउनुहुन्थ्यो र हामीले सुजनलाई चाहिँ यो ठाउँमा राखेका थियौँ। But that group did not pay tithes. तर यो समूहले चाहिँ दशांश दिनुहुन्थेन। So soon that project from 15 kids, it became 2 kids. अब तुरुन्तै चाहिँ त्यो 15 जनाबाट त्यहाँबाट चाहिँ 2 वटा मात्रै नानी भयो। And then I called him and I said, Sujan needs to be with us. अनि मैले उसलाई बोलाएर मैले भने सुजन चाहिँ हामीसँगै हुनुपर्छ। Samir was very happy. समीर एकदम खुसी भयो। Saran was very happy because every weekend he used to come and be with us. अनि शरण पनि साह्रै खुसी भयो किनभने हरेक हप्ता चाहिँ ऊ चाहिँ हामीसँग आउँथ्यो र हामीसँग रहन्थ्यो। And this happened in the year 2009, 2010.
यो चाहिँ 2009 र 2010 मा भयो। And a miracle started happening in our home. त्यसपछि हाम्रो घरमा चाहिँ आश्चर्य कर्म चाहिँ सुरुवात भयो। Till now, we have not raised funds for our children. अहिलेसम्म चाहिँ हामीले हाम्रो नानीहरूको लागि चाहिँ फन्डहरू चाहिँ उठाएका थिएनौँ। For their schooling, उनीहरूको विद्यालयको लागि, for their needs. उहाँहरूको आवश्यकताको लागि। But ever since Samir and Sujan became part of our family, we stopped budgeting because God provided so much finances to run our home. अनि समीर र सुजन चाहिँ हाम्रो घरमा आउन थालिसकेपछि परमेश्वरले यति धेरै आर्थिक रूपमा हामीलाई जुटाउन थाल्नु भयो कि हामीले त्यो खाममा बजेटिङ छुट्याउने काम नै गरेर छोड्दियौँ। And when we saw this, we realized God is blessing us because we are investing in poor children. जब हामीले यो थाहा गर्यो कि जसै हामीले यो गरिब नानीहरूमा चाहिँ लगानी गरिराखेका थियौँ, परमेश्वरले यसलाई देख्नुभयो। And ever since 2009 till now 2022, in our home there is always an abundance of finances for school fees, for outings, for picnics, for food in the home, people's needs. We don't have a budget anymore. God provides more than a budget that we have for us, and we are also able to give to others. 2009 देखि अहिले 2022 सम्म चाहिँ हाम्रो घरमा कुनै पनि आवश्यकताको बारेमा, चाहे त्यो स्कुलको विद्यालयको लागि होस्, खानाको लागि होस्, चाहिँ अरू कुराहरूको लागि होस्, जे पनि कुराहरू हामीले गरिराखेका छौँ, दिने कुराहरू तलबदेखि लिएर सबै कुरामा प्रशस्त मात्रामा जुटाउनु भएको छ। र त्यति मात्र होइन, त्योभन्दा पनि अरू कुरा गर्नलाई दिनलाई हामीसँग ज्यादा मात्रामा छ। Then in 5 years ago, my daughter Anugrah was born. अनि 5 वर्ष अगाडि चाहिँ हाम्रो छोरी चाहिँ अनुग्रह चाहिँ जन्मिनु भयो। 7 years before that, God gave me a prophecy when I went to Varanasi that I'll have a daughter named Anugrah, and that prophecy came to pass. अनि बनारसमा जाँदाखेरि चाहिँ मलाई त्यो अङ्गबानी गरिएको थियो कि मेरो चाहिँ एकजना नानी छोरी हुनेछ अनि छोरीको नाम चाहिँ अनुग्रह राख्नेछ भनेर भन्नुभएको थियो, त्यही नै पुरा भयो। So after 2010, 2010 पछि God added Salome to our family. परमेश्वरले हाम्रो परिवारमा सलोमी पनि थपिदिनु भयो। God added another daughter, Apsara, to our family. अनि परमेश्वरले अर्को छोरी अप्सरालाई पनि थपिदिनु God भयो। added another daughter, Hannah, to our family. अनि परमेश्वरले अर्को छोरी हन्नालाई पनि थपिदिनु भयो। God added God added another son, Bimal, to our family. अनि परमेश्वरले अर्को छोरा बिमललाई पनि हाम्रो परिवारमा थपिदिनु भयो। This is a fulfillment of prophecy. We have 9 children. यो चाहिँ परमेश्वरले बोल्नु भएको अगमबानीको पूर्णता थियो। हामीसँग अहिले 9 जना Before नानीहरू छन्। married my wife, I was fasting for 80 days for our marriage. विवाहभन्दा अगाडि मैले चाहिँ हाम्रो विवाहको लागि 80 दिनसम्म चाहिँ उपवास बसेको थिएँ। And during that time, God gave me a confession, authority confession to confess every day with Bible verses over my marriage and my family life. त्यहाँ मैले चाहिँ आधिकारिक स्वीकार गर्नको लागि चाहिँ वचन पाएको थिएँ र हरेक पल्ट मैले विवाहको लागि परिवारको लागि चाहिँ वचनलाई मैले घोषणा गर्थेँ। And this is the confession God gave me. अनि यो स्वीकार चाहिँ परमेश्वरले मलाई दिनुभएको थियो यसरी गर्नलाई। Reshma, my moon. अनि रेशमा चाहिँ मेरो चन्द्रमा, Brian, I am Brian, her son. अनि म चाहिँ ब्रायन उनको चाहिँ सूर्य। We'll have 9 planets in our solar system. अनि हाम्रो सूर्य प्रणालीमा चाहिँ 9 वटा ग्रह हुनेछ। When I told my wife that, जब मैले यो कुरा मेरो श्रीमतीलाई भने, she said, God did not tell me that. अनि मेरो श्रीमतीले के भन्नुभयो भने परमेश्वरले त मलाई यस्तो 9 वटा ग्रहको बारेमा भन्नुभएको छैन। And she insisted that's not her vision. अनि उहाँले चाहिँ इन्कार गर्नुभयो, यो मेरो दर्शन होइन। But God made that her vision now. 21 years of marriage, she has 9 children. 21 वर्षको विवाह पछि अहिले उहाँको दर्शन बनाइदिनु भयो। अहिले हाम्रो चाहिँ 9 जना नानी छ। Many people ask me, धेरैजना मानिसले मलाई so सोध्छन्, which are your own children? सबै अनि उहाँले प्रश्न गर्नुहुन्छ कुन चाहिँ तपाईको चाहिँ आफ्नै नानीहरू I said, they are all my own children. अनि मैले भन्छु यिनीहरू सबैजना मेरो आफ्नै नानीहरू हुन्। Your own children?
अनि तपाईको आफ्नै My नानी landlords all get confused wherever we say, your own children? मेरो घरबेटीहरू सबै त्यहाँ छक्क पर्छ तपाईँको आफ्नै नानीहरू Afno ho. Hoina hola. Then I said, yes, these are my own children. तर म भन्छु होइन यी सबै मेरो आफ्नै नानीहरू हुन् And they look at me and they say, Amma taraf pati goyo hola. Dekhne ma. So it's like, oh yeah, they went from the mother side. Yeah, they look Nepali. They don't look like you. So they got their looks from their mother. उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने सायद तपाईँको अनुहारसँग मिल्दैन आमाको अनुहारपट्टि उहाँहरूको यो नानीहरूको अनुहार गएको होला And God told me to tell people like this. अनि परमेश्वरले मलाई मानिसहरूलाई यस्तो भन्न लगाउनु भयो 3 children are born in our stomach. 3 जना नानीहरू चाहिँ हाम्रो गर्भमा जन्मेका हुन् 6 children were born in our heart. अनि अरु 6 जना नानीहरू चाहिँ हाम्रो हृदयमा And जन्मेका I asked them, which can you consider your own, stomach or heart? अब कुन चाहिँ तपाईले आफ्नै भन्नुहुन्छ गर्भमा जन्मेको कि हृदयमा जन्मेको And they say your heart and your stomach is part of your body. It belongs to you. It's your own. I said, so yeah, 9 children, they are my own. अनि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ ए हृदय पनि तपाईकै शरीरको भाग हो यो गर्भ पनि तपाईकै भाग हो त्यसो भने 9 जना नै तपाईको नै हो God has blessed us. I show my wife and I compare I actually do that with my wife. I compare my family with other families that only have their own stomach children only. अनि म मेरो परिवार र नानीहरूलाई अर्को व्यक्तिहरूसँग दाजु चाहिँ जसको चाहिँ आफ्नो गर्भका नानीहरू मात्रै छन् I compare my family, our family, with those families that only have biological children. अनि म मेरो परिवारलाई हाम्रो नानीहरूलाई चाहिँ अर्को जोसँग चाहिँ आफ्नै रगतको नाता भएको नानीहरू छन् उहाँहरूसँग दाज्दछु And what I notice मैले के पत्ता लगाउँछु is भने that my home is like a land flowing with milk and honey. मेरो घर चाहिँ दुध र मह बग्ने जमिन जस्तो छ God has blessed us. परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनु भएको छ Our children and us together, we are a giving home. We bless so many homes in the whole of Nepal. हाम्रो घर र हाम्रो नानीहरू हामी चाहिँ दिने घरहरू हौ र नेपालमा धेरै घरहरूलाई हामीले सहायता गरेका छौँ And how did that happen? अब यो कसरी भयो त The day Samir and Susan came into our family, अनि जुन दिन चाहिँ समीर र सुजन चाहिँ हाम्रो परिवारमा आयो the day God chose them for our family, अनि जुन दिन परमेश्वरले उनीहरूलाई हाम्रो परिवारको the लागि day छान्नु भयो God chose Bimal, Apsara, Salome, and Hannah, जुन दिन विमल अप्सरा सलोमी र हन्नालाई हाम्रो परिवारको लागि छान्नु भयो that's the day windows of heaven opened and there was blessing come in our family. There was no place to keep it. त्यो दिनमा चाहिँ स्वर्गका ढोकाहरू खुलिएर आशिषहरू चाहिँ हामीमा खनिएर हामीसँग राख्ने ठाउँहरू पनि छैनन् If you bless the poor, God will make you your home a home flowing with milk and honey. यदि तपाईले गरिबहरुमा लगानी गर्नुहुन्छ भने परमेश्वरले तपाईको घरलाई दूध र महले चाहिँ बगाउन दिनुहुन्छ Let's look at what Romans 15:26 says. रोमी 15 को 26 ले के भन्छ हामी यसलाई हेरौं Romans 15:26 says, for it hath pleased them of Macedonia and Achaia to make a certain contribution to the poor saints which are at Jerusalem. किनकि यरुशलेममा हुने सन्तहरुमा जो गरिब छन् तिनीहरुका निम्ति माकेडोनिया र अखैयाका मण्डलीहरुले केही भेटी दिएका छन् रोमी 15 को 26 The local church of Rome took an offering for the local church of Jerusalem from one country to the other country, investing in the poor. रोमीको मण्डलीले उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूले भेटीहरू लिनु भएर चाहिँ यरुशलेमको त्यहाँ भएका गरिबहरूलाई चाहिँ दिनको लागि चाहिँ जम्मा गरेर पठाउनु भयो Now let me say, it says over here offering. अब यहाँ चाहिँ भेटीहरू भनेर भनिएको Because छ God does not always have to use the word tithe. परमेश्वरले जहिले पनि दशांश भन्ने शब्द प्रयोग गर्नु पर्दैन Let me say it like this. अनि मलाई यसरी भन्न दिनुहोस् All the 3 tithes are offerings. अनि सबै 3वटा ती दशांशहरू चाहिँ भेटीहरू हुन् But all the offerings are not tithes. तर सबै भेटीहरू चाहिँ दशांश होइनन् There are 5 more
offerings mentioned in the book of Leviticus that is practiced throughout the Bible and in the New Testament. लेवीमा अरू 5वटा भेटीहरूको विषयमा पनि लेखिएको छ जुन चाहिँ पुरै नयाँ पुरानो करारदेखि लिएर नयाँ करारसम्म पनि That अभ्यास is not गरिन्छ called tithe. तिनीहरूलाई चाहिँ दशांश भनिदैन But every tithe is an offering, but not every offering is a tithe. सबै दशांशहरू भेटीहरू हुन् तर सबै भेटीहरू चाहिँ दशांश होइनन् Remember, write that down. People, they say, it says over here offering. No, that means we don't have to pay tithe. Jesus already said you have to pay tithe. अब यहाँ त भेटी लेखेको रहेछ दशांश दिन नपर्ने रहेछ भन्नु होला होइन येशू ख्रीष्टले अघि नै हामीले दशांश दिनुपर्छ भनेर बताइसक्नु भयो The early church knew the secret to success. यो पहिलो शताब्दीको मण्डलीहरूले सफलताको लागि चाहिँ उहाँहरूले त्यो साँचो जानिसक्नु भएको The थियो work of their hands of taking the gospel to the whole world depended on this, that they would give an offering from one country to another country where their people have famine and are poor. उहाँहरूले सारा संसारभरि सुसमाचार पुर्याउने साँचो चाहिँ एउटा राष्ट्रबाट अर्को राष्ट्र त्यहाँ अनिकाल पर्दा समस्या हुँदाखेरि भेटीहरू पठाइराख्नु भएको थियो And also we see in the book of Acts chapter 4 that they made two teams. Stephen was in charge of one team, widows and orphans, and then Peter was in charge of another team, which was to go house to house teaching about Jesus. अब यहाँ चाहिँ तपाईँले प्रेरितको पुस्तकमा 4 अध्यायमा चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ स्टिफनसले एउटा समूह बनाउनु भएको थियो जसले चाहिँ उहाँले विधवेहरूको चाहिँ हेरचाह गर्नुहुन्थ्यो भने अनि पत्रुसले अर्को समूह गएर चाहिँ घर घरमा उहाँहरूले चाहिँ सेवा पुर्याउनु But Stephen also preached, तर स्टिफनसले पनि प्रचार गर्नुभयो and he was stoned to death. त्यसपछि उहाँलाई मृत्यु ढुङ्गाले हानेर चाहिँ मृत्युमा He's पुर्याइयो the first martyr. उहाँ पहिलो शहीद हुनुहुन्छ So people say, oh, you are talking about the social gospel of feeding the poor. No, we are only giving tracts and we are only preaching the vocal gospel. तपाईँले भन्नु होला हामी त सामाजिक तवरमा सुसमाचार प्रचार गर्छौँ हामी पर्चाहरू बाँड्छौँ मुखले घोषणा गरेर हामी सुसमाचार सुनाउँछौँ But Stephen practiced both. तर स्टिफनसले दुईटै कुरालाई अभ्यास गर्नुभयो You have to speak with your mouth that Jesus will save you. तपाईँले आफ्नो मुखबाट पनि स्वीकार गर्नु पर्यो कि येशू ख्रीष्टले तपाईँलाई And बचाउनुहुन्छ with your hands, you have to feed the poor and educate the poor and give job skills to the poor. तपाईँको हातले चाहिँ अब गरिबहरूलाई दिनु पर्यो उनीहरूलाई खुवाउनु पर्यो र कामका सिपहरू पनि सिकाउनु पर्यो When we look at the life of Stephen, it is not either or. Either I help the poor or I preach. No, it's preaching and helping the poor. यहाँ स्टिफनसको जीवन हेर्छौँ भने कि त प्रचार कि त गरिब दुःखीलाई सहायता गर्ने एउटा मात्र होइन तर दुवै यहाँ गरेको हामीले पाउँदछौँ दुईटै हो So Stephen is an example to us that the early church did not neglect the poor, the widows, the orphans, and other types of poor people. स्टिफनस चाहिँ हाम्रो लागि उदाहरण हुनुहुन्छ उहाँको समयमा चाहिँ त्यहाँ गरिब दुखीहरू र हर प्रकारका यस्ता व्यक्तिहरूलाई उहाँहरूले व्यवस्था गर्नु भएन And when we look at his life, we can see that it is a well-balanced Christian who preaches with his mouth, but also speaks the gospel, but also shows the gospel. यहाँ चाहिँ हामीले हेर्दछौँ यहाँ सन्तुलित सुसमाचारलाई हामी देख्छौँ मुखले पनि उहाँहरूले चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्नुहुन्छ र व्यवहारले पनि गरेर चाहिँ देखाउनुहुन्छ I tell many churches all across India and Nepal, if all you are doing is reading the Bible, praying, fellowshipping, having a weekly Saturday service, then you are not Book of Acts church. म भारतका नेपालका सबै मण्डलीहरूलाई के भन्छु भने यदि तपाईँले गर्ने चाहिँ बाइबल पढ्ने प्रार्थना गर्ने शनिबार भेला हुने आराधना गर्ने कुरा मात्रै गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरू प्रेरितको पुस्तकका मण्डलीहरू हुनुहुन्न The local church in the book of Acts, they took care of the poor, the widows, the orphans, and those other at-risk people all around them. प्रेरितका पुस्तकमा भएका पहिलो शताब्दीका मण्डलीहरूले गरिब दुखीहरूलाई अनाथहरूलाई घर नभएका बेगरहरूलाई अरू यस्तै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सहायता गर्नुभयो So they spoke the gospel, but they also showed the gospel.
उहाँहरूले सुसमाचारलाई बोल्नु भयो, साथसाथै सुसमाचारलाई देखाउनु पनि भयो। When your church, all they do is only preach the gospel, the local people, are not interested in you. यदि तपाईँको स्थानीय मण्डलीले खालि मुखौले प्रचार मात्रै गर्नुहुन्छ भने, व्यवहारिक गर्नुहुन्न भने समाज वरिपरिका मान्छेहरू चाख राख्दैनन्। But those believers, those pastors, deacons, elders who have listened and obeyed what I said from scripture, their churches are growing with believers, because the local people who have been not saved, they said, they're not only praying and reading the Bible, they're also helping the poor in our community. They're doing a good social work for us. जो जति मण्डली र पास्टरहरूले जुन मैले यो सिकाएको वचनको शिक्षा उहाँहरूले गर्नुभयो, उहाँहरूले गर्नु भइसकेपछि चाहिँ उहाँहरूको मण्डली चाहिँ फस्टाइराखेको छ। किन भन्दा समाजले देख्नुहुन्छ कि उहाँहरूले त मुखौले प्रचार मात्र होइन, तर हाम्रो समाजमा भएका त गरिब दुखीहरूलाई पनि उहाँहरूले सहायता गर्नुहुन्छ, सामाजिक कामहरू गर्नुहुन्छ। As I said before, जसै मैले अघि भनिसके, when I first came to Nepal, जसै म पहिलोचोटि नेपालमा आएँ, I was, basically, what was I doing? I was teaching English in many schools. One couple was giving me and my wife 1,500 per month, and I had a language center. हामीले विभिन्न विद्यालयहरूमा चाहिँ सिकाउने गर्थ्यौँ, अङ्ग्रेजी पढाउने गर्थ्यौँ। एउटा जोडीले चाहिँ हामीलाई 1500 दिनुहुन्थ्यो र हाम्रो एउटा ल्याङ्ग्वेज भाषा सिकाउने सेन्टर पनि थियो। And every Saturday I used to preach in a different pulpit. अनि हरेक शनिबार चाहिँ म विभिन्न पुल्पिटहरूमा गएर प्रचार And गर्थेँ। Sunday morning, my whole family used to go to Koinonia Pattern English language service. आइतबार बिहान चाहिँ हाम्रो सबै परिवार चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषाको कोइनिया पाटन चर्चमा जान्थ्यौँ। But look at what Proverbs 19:17 says. तर हामी हितोपदेश 19:7 के भन्छ हामी हेरौँ। गरिब मानिस आफ्ना सबै आफन्तहरूबाट त्यागिन्छ, त्यसका मित्रहरूले त झन् कति बेसरी त्यसलाई त्याग्लान्। त्यसले बिन्ती भाव गर्दै तिनीहरूको पछि लागे पनि तिनीहरू कहीँ फेला पर्दैनन्। He who has pity on the poor lends to the Lord, and he will pay back what he has given. गरिब प्रति दयालु हुनु परमप्रभुलाई सापट दिनु हो र त्यसले जे गरेको छ त्यसको इनाम उहाँले त्यसलाई दिनुहुनेछ। Now, when I came to Nepal 21 years ago, I was an English language teacher in schools and colleges. 21 वर्ष अगाडि म नेपालमा आउँदाखेरि म नेपालमा विद्यालय र कलेजहरूमा चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषाको शिक्षक थिएँ। And then I was also had my own language center. मेरो आफ्नै भाषाको सेन्टर सिकाउने सेन्टर पनि थियो। At that time, my wife and myself volunteered in a ministry called King's Kids International. त्यो समयमा चाहिँ म र मेरो श्रीमतीले किङ किड्स इन्टरनेसनल भन्ने सेवाकाईमा चाहिँ स्वयंसेवक भएर काम गर्यौँ। They gave us no salary. उहाँहरूले हामीलाई कुनै पनि तलब दिनुहुन्थेन। And we used to go every day and minister to street children. हामी हरेक दिन गएर चाहिँ बाटाका नानीहरूको सेवा गर्थ्यौँ। The street kids used to come into their house. They had a big compound from morning 10 o'clock till evening 4 o'clock. बाटोको नानीहरू चाहिँ उहाँहरूको घरमा आउनुहुन्थ्यो। त्यहाँ ठुलो कम्पाउन्ड थियो अनि आएपछि बिहानको 10 देखि बेलुकाको चाहिँ 4 बजेसम्म। And then I was teaching them the Bible, and then others were teaching them, school subjects, and they were doing medical treatment. अनि हामी बाइबलको कुराहरू म त्यहाँ सिकाउने गर्थेँ अनि अरूहरूले विभिन्न कुराहरू पनि सिकाउनुहुन्थ्यो। त्यहाँ चाहिँ हामी औषधालय मेडिकलका कुराहरू उपचार गर्ने कुराहरू पनि गर्थ्यौँ। And I liked what I was doing. I was teaching the Bible. I was doing medical, help to them, and just serving the kids food. It was very nice. अनि मलाई मलाई यो मन पर्थ्यो किन भन्दा मैले बाइबल सिकाइराखेको थिएँ, मेडिकलका कुराहरूमा पनि सहायता गर्थ्यो अनि जे हामीले गर्दै थियो त्यो राम्रो थियो। But I was very frustrated तर भित्र चाहिँ मलाई एकदमै झिझो हुँदै थियो, because that was not my gift. त्यो मेरो वरदान होइन। So I prayed to God. I said, God, how can I help these children at risk? How can I? तर मैले प्रार्थना गरेँ कि प्रभु मैले कसरी यो जोखिममा परेका नानीहरूलाई सहायता गर्न सक्छु। God told Moses, what do you have in your hand? तपाईलाई थाहा छ परमेश्वरले मोसालाई प्रश्न गर्नुभयो कि तिम्रो हातमा के छ? He said a stick. उहाँले मोसाले भन्नुभयो कि मेरो हातमा लौरो छ। He threw it down, it became a snake. परमेश्वरले भन्नुभयो तल फाल सर्प भयो।
He picked it up, it became a stick again. अनि फेरि टिप्यो त्यो लौरो भयो With that stick, he parted the Red Sea. With that stick, he did 10 types of miracles in Egypt. त्यही लौरोद्वारा उनले चाहिँ लाल समुद्रलाई दुई भाग गरे अनि त्यही नै लौरोद्वारा त्यहाँ विभिन्न 10 आश्चर्य कर्महरू भए So, what did Moses have in his hand? Just a stick. मुसाको हातमा के थियो लौरो मात्रै So, थियो God asked me, what do you have in your legs? अनि तर परमेश्वरले मलाई सोध्नु भयो तिम्रो खुट्टामा चाहिँ के छ I straight away realized that I was a professional footballer in Calcutta playing for Glasgow Rangers. अनि No, Calcutta Rangers, which is an offshoot of Glasgow Rangers, Scotland. अनि क्यालकाटा रेन्जर भन्ने त्यो समूहमा चाहिँ म कलकत्तामा चाहिँ त्यहाँ Football club. फुटबल क्लबमा चाहिँ खेल्ने गर्थेँ Okay, Calcutta Rangers is a professional club. You get paid when you play for them. क्यालकाटा रेन्जर चाहिँ यो चाहिँ व्यावसायिक यो क्लब भएको कारणले गर्दा त्यहाँ खेल्दाखेरि So चाहिँ in पैसा in पाइन्थ्यो my 2 years of Bachelor in Commerce in St. Xavier's, Calcutta, I was a striker, left striker for that club. अनि 2 वर्षसम्म मेरो कमर्सको ब्याचलर गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ त्यहाँ चाहिँ लेफ्ट स्ट्राइकर थिएँ म खेल्ने गर्थेँ Okay, but before that in school, I was state level player for my school. तर त्योभन्दा अगाडि मेरो विद्यालयको लागि चाहिँ म चाहिँ स्टेट लेभल प्लेयर होइन त्यो पुरै क्षेत्रभरि खेल्ने खेलाडी थिएँ And so I had football between my legs. अब मेरो खुट्टाको बिचमा चाहिँ त्यहाँ फुटबल थियो So भक्कुर in the time of the break time between meals, between education, between medical treatment, I brought my football down and I just played with them. अब गएर त्यहाँ वचन सिकाउने मेडिकलका कुराहरू गर्ने सहायता गर्ने यताउति गर्ने कुराहरूको बिचमा चाहिँ मैले मेरो फुटबल ल्याउँथेँ र ल्याएर त्यो बिचका समयहरूमा चाहिँ खेल्ने गर्थेँ It says over here, he who has pity on the poor lends to the Lord and he will pay back what he has given. अब यहाँ तपाईँले पाउनुहुन्छ के भनेको छ त गरिबप्रति दयालु हुनु भनेको परमप्रभुलाई चाहिँ सापट दिनु हो सापट दिनु र जे त्यसले गरेको छ त्यसको इनाम चाहिँ उहाँले परमेश्वरले त्यसलाई दिनुहुनेछ So God is saying, you become a bank, lend to me, I will pay back to you. अब खासमा यस्तो भन्दै हुनुहुन्छ परमेश्वरले तिमी चाहिँ बैंक बन मलाई ऋण देऊ र म तिमीलाई चाहिँ फेरि फिर्ता तिर्नेछु How nice that when we help the poor, we are lending to God himself. कति राम्रो जब हामी चाहिँ गरिबहरूलाई सहायता गर्दै हुन्छौँ त्यतिखेर परमेश्वरलाई सापट दिन्छौँ So if we do not give to the poor, we are not lending to the Lord. यदि हामीले गरिबलाई दिएनौँ भने हामी परमेश्वरलाई सापट दिइराखेका हुँदैनौँ And therefore he will not pay back what he has given. जे उहाँले तपाईँलाई दिनुभएको छ त्यो उहाँले फिर्ता तिर्नुहुन्न So with this small football, every day I used to play with them. यो सानो फुटबल म उनीहरूसँग हरेक दिन खेल्ने Then गर्थेँ God gave me an idea of Children at Risk Cup football tournament. परमेश्वरले मलाई यो विचार दिनुभयो यस्ता जोखिममा परेका नानीहरूको चाहिँ टुर्नामेन्ट गर्ने And one of my friend pastors, his name is Pastor Ruben Rai, he brought a football team, not a football team, a youth team called Teen Mission from Australia. मेरो एउटा पास्टर रुबेन राई उहाँले चाहिँ एउटा जवानहरूको समूहलाई चाहिँ एउटा खेलाडीहरूलाई उहाँहरूलाई चाहिँ ल्याउनु भयो And he said, let's use them. उहाँले भन्नुभयो उहाँहरूलाई पनि प्रयोग गरौँ And I said, let's do a tournament for street children. अनि उहाँले भन्नुभयो त्यसो भने यो बाटोमा भएका नानीहरूको लागि चाहिँ हामी टुर्नामेन्ट गरौँ And so in the place called Yatayat, which is where near the ring road in Kathmandu, we had a tournament and children from the streets came. We had about 90 children over there. त्यहाँ चाहिँ हामीले टुर्नामेन्ट खेल्यौँ यातायातको नजिकै यो रिङ रोडको नजिकै अनि त्यहाँ चाहिँ 90 जना जस्तो नानीहरू आउनुभयो And then we divided into 4 teams. 4वटा समूहमा हामीले विभाजन We गर्यौँ made posters. अनि हामीले चाहिँ त्यस्ता पोस्टरहरू पनि बनायौँ We did face painting. हामीले मुखमा फेस पेन्टिङहरू पनि गर्यौँ One of our friends who runs a school in Kathmandu, they donated and sponsored by the school. It was on the logo. They gave jerseys for 4 team members. 4वटै समूहहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ टी सर्ट पनि उहाँहरूले स्पोन्सर गरेर ल्याइदिनु भयो अनि त्यो जर्सीमा नामहरू लेखेर उहाँहरूको त्यो स्कुलको त्यो लोगो राखेर चाहिँ सबैजनालाई दिनुभयो And so from that time, which year was the first tournament? It was in 2006. अनि पहिलो टुर्नामेन्ट चाहिँ हामीले त्यो गर्दाखेरि त्यो 2006 सालमा थियो No, I think 2005. Sorry, not 6. 2005.
2005 सालमा थियो। Okay, and then after that, step by step, God started giving us different ways to work with street children through football and through feeding. त्यसपछि 2005 पछि बिस्तारै बिस्तारै फुटबलद्वारा र खुवाउने कार्यक्रमद्वारा विभिन्न तरिकामा परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ नानीहरू दिन थाल्नुभयो। And God multiplied us because whenever we said, oh, this week, let's not do football and food. परमेश्वरले हाम्रो गुणगान गर्न थाल्नुभयो अनि जब हामीले हरेक हप्ता अब कुनै बेला हामी भन्थ्यौँ कि आज चाहिँ हामी फुटबल र खाना नगरौँ, And the next week, our finances would go down. जब हामीले भन्थ्यौँ फुटबल र खाना नगरौँ, अर्को हप्ता हाम्रो आर्थिक चाहिँ तल झर्थ्यो। And the next week, when we have the football, again our income would go up. जब हामीले अर्को हप्ता चाहिँ फुटबल गर्थ्यौँ, हाम्रो आर्थिक चाहिँ हाम्रो तलबहरू स्रोतहरू चाहिँ बढ्थ्यो। Then I realized, त्यसपछि मैले थाहा गरेँ, if we feed the street children, यदि हामीले बाटोमा भएका नानीहरूलाई खुवायौँ we are भने lending to God, हामीले परमेश्वरलाई दिँदैछौँ, and He is paying us back. परमेश्वरलाई सापट दिँदैछौँ र उहाँले फिर्ता हामीलाई The दिनुहुन्छ। work that we are doing financially, donors are coming into our hand. जुन आर्थिक रूपमा हामीले कामहरू गरिराखेका थियौँ अनि हामीलाई दिने डोनरहरू व्यक्तिहरू चाहिँ हाम्रो हातमा आउन थाले। Let's read Proverbs 21:13. हितोपदेश 21:13। Whoever shuts his ears to the cry of the poor will also cry himself and not be heard. गरिबले पुकारा गर्दा यदि मानिसले आफ्नो कान बन्द गर्छ भने त्यसले पनि पुकारा गर्नेछ तर जवाफ भने पाउने छैन। And I saw this again in another practical way. अब यसलाई मैले फेरि पनि अर्को अभ्यासपूर्ण तरिकामा देखेँ। We were going to the streets, we were going to the slums. We also saw women in the dance bars, the cabin restaurants, the butties, and even in the slums. Women at risk, we needed to do something for them also. त्यसपछि जब हामी बाटोहरूमा चाहिँ जान थाल्यौँ अनि त्यस्ता स्लमका क्षेत्रहरूमा जान थाल्यौँ, अब त्यसपछि हामीले महिला जोखिममा परेका महिलाहरूलाई देख्न थाल्यौँ जो अब डान्स बारमा होलान्, बट्टीहरूमा, यस्ता रेस्टुरेन्टहरूमा र त्यही स्लममै भएकाहरूको निम्ति केही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो। And I was praying, मैले प्रार्थना गर्दै थिएँ। and God said to me, use computers. उहाँले भन्नुभयो कि कम्प्युटरलाई प्रयोग गर। But I did not have any computers. मैले भने मसँग त कम्प्युटरहरू नै छैन, I myself didn't have a laptop. अब मेरो आफ्नै ल्यापटप पनि छैन। But I prayed. मैले प्रार्थना I गरेँ, said, God, you want me to do this for them. तपाईँले उनीहरूको लागि यो गरेको तपाईँ चाहनुहुन्छ। And I prayed. मैले प्रार्थना गरेँ। And then as I was praying, the Lord gave me an idea. जसै म प्रार्थना गर्दै थिएँ परमेश्वरले मलाई यो विचार दिनुभयो। Hebrews 11:1 says, faith is the substance, evidence. हिब्रू 11:1 के भन्छ, विश्वास चाहिँ त्यो नदेखेको कुराको के हो, तत्त्व हो, कुरा हो। Okay. So I have to put something before me that is an evidence of things not seen. मैले आफ्नो अगाडि केही कुरा राख्नु पर्यो जुन चाहिँ नदेखेको कुराको चाहिँ प्रमाण हो। That time I was staying in a 2-room house in Kusunti. कुसुन्तीमा 2वटा कोठा भएको घरमा चाहिँ म बसिराखेँ, And हामी बस्थ्यौँ। my wife had to go to Kumari party to buy something. अनि मेरो श्रीमती चाहिँ कुमारी पार्टी जानु पर्थ्यो केही कुराहरू किन्न। And when she was there, I called her. जब त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो उहाँ, मैले फोन गरेँ। I said, honey, when you're coming, bring one computer table. अनि मैले भने प्रिय तिमी आउँदाखेरि चाहिँ एउटा कम्प्युटरको टेबल लिएर आउनु। And she said, why? We don't have a computer. अनि उहाँले भन्नुभयो किन हामीसँग त कम्प्युटर टेबल कम्प्युटर नै छैन, किन टेबल चाहियो? Then suddenly, अनि अचानक when she brought the computer home, टेबल the computer table home, अनि जब उहाँले चाहिँ कम्प्युटरको टेबल चाहिँ घरमा and ल्याउनु we भयो prayed over the computer, अनि हामीले कम्प्युटरको लागि प्रार्थना गर्यौँ। suddenly I received an email from my friend in Taiwan. अनि ताइवानमा भएका मेरो मानिसबाट मेरो साथीबाट मैले त्यहाँ चाहिँ एउटा इमेल पाएँ। I'm coming to Nepal to do 1 week ministry with you. अनि म नेपालमा 1 हप्ता सेवाकाई गरेर आउँदैछु, Do you want a computer? के तिमीलाई कम्प्युटर चाहिन्छ? I said, yes, I want a computer. अनि मैले भने ओहो मलाई चाहिन्छ। And so the computer came in. अनि त्यसपछि कम्प्युटर आयो And the computer table was there, and there's a laptop. Yeah, I was very happy. अनि कम्प्युटर टेबल पनि ल्याइसकेको थियो अनि ल्यापटप पनि आयो, म एकदम खुसी। Then I met a friend from Norway.
त्यसपछि मैले नर्वेबाट एकजना साथी भेटेँ। He had a friend over there who was donating laptop computers. त्यहाँ एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो जसले चाहिँ ल्यापटप कम्प्युटरहरू चाहिँ बाँड्दै हुनुहुन्थ्यो। And so immediately we got about 50 some computers. त्यसपछि तुरुन्तै हामीले 50 वटा जस्तो चाहिँ ल्यापटपहरू दानमा पायौँ। And we started the women's program. त्यसपछि हामीले स्त्रीहरूको कार्यक्रम सुरु गर्यौँ। And then and other people started donating. त्यसपछि अरू मानिसहरूले पनि दान दिन थाल्नु। We had a computer center for our leaders. अब हाम्रो अगुवाहरूका निम्ति चाहिँ त्यो कम्प्युटर केन्द्र छ। Then we started giving computers to pastors and leaders all across Nepal. अनि हामीले नेपालभरि नै पास्टर र अगुवाहरूको लागि पनि कम्प्युटर दिन And थाल्यौँ। we started giving computers to women. त्यसपछि हामीले स्त्रीहरूलाई पनि कम्प्युटर दिन थाल्यौँ। And slowly God grew our women at risk training. So first started with computers. त्यसपछि परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो जोखिममा परेका स्त्रीहरूलाई चाहिँ यो हुर्काउन थाल्नुभयो। सुरुमा त यो कम्प्युटरबाट सुरु भएको थियो। Training them how to use the computers. सुरुमा उनीहरूलाई कसरी कम्प्युटर चलाउने भन्ने तालिमद्वारा सुरु Then भएको we थियो। started teaching them English, अङ्ग्रेजी सिकाउन थाल्यौँ। adult literacy, first adult literacy, then English. त्यसपछि हामीले चाहिँ अलिकति पाकाहरूलाई सिकाउने शिक्षा हामीले त्यसबाट सुरुवात गर्यौँ। अब त्यसपछि चाहिँ हामीले कम्प्युटर सुरु गर्यौँ। No, English. इङ्ग्लिस। Proud Shiksha, त्यसपछि. Yeah. So we started with adult literacy, then we went to English. अनि पौड शिक्षा पछि अङ्ग्रेजी हामीले सुरुवात गर्यौँ। Then God gave us candle making, अनि मोमबत्ती बनाउने पनि उहाँले then दिनुभयो। tailoring, अनि यो टेलरिङ पनि, सिउने सिलाइ, then handicraft, अनि हस्तकला पनि then दिनुभयो। cooking skills. खाना बनाउने सिपहरू पनि। So now we have 8 trainings. It started with that one computer. अब अहिले चाहिँ हाम्रो 8 वटा तालिमहरू छन् जुन त्यो एउटा कम्प्युटरबाट सुरुवात भएको थियो। When we listen to the cries of the poor, God listens to the cry of our ministry needs. जब हामीले गरिबहरूको आवाजलाई सुन्दछ, उनीहरूको पुकारालाई, परमेश्वरले हाम्रो आवश्यकतालाई सुन्नुहुन्छ। Many people in Nepal and India, they're crying out, God, answer my prayer, answer my prayer. God is not answering the prayer because they are not answering the cry of the poor that is near them. धेरैजना मानिसहरूले नेपाल भारतभरि प्रार्थना गर्दैछन्, पुकारा गर्दैछन्, प्रभु मेरो प्रार्थनाको उत्तर दिनुहोस्। अनि किन उत्तर आउँदैन? किनभने ती मानिसहरूले, हामीहरूले गरिबहरूको चाहिँ पुकारा सुनेका छैनौँ। Let's read Proverbs 28:27. हितोपदेश 28 को 27 लाई पढौँ। जसले गरिबलाई दिन्छ उसलाई कुनै अभाव हुने छैन, तर जसले तिनीहरूप्रति आँखा चिम्लन्छ त्यसले धेरै श्रापलाई हुनेछ। It says, he who gives to the poor will not lack, but he who hides his eyes will have many curses. It says over there, he who gives to the poor, they will not lack anything in their ministry. जसले गरिबलाई दिन्छ उनीहरूको सेवकाईमा कुनै अभाव हुने छैन। But he who hides his eyes to the poor will have many curses come upon them. तर जसले गरिब देख्दाखेरि आँखा चिम्लिन्छ उसको जीवनमा उसले धेरै श्रापहरू निम्ति आउँछ। Let me close with this story. One of my partners, मेरो एकजना साझेदारको घटना भनेर कथा भनेर म सिद्ध्याउँछु। this pastor and his wife, pastor was in Sindhu Palchok. His wife was a teacher here in Kathmandu, and she was teaching there for free. And then her 2 sons were getting scholarships. So her fees as teacher, her salary as teacher would go into there. So she was staying here, and the pastor was staying in Sindhu Palchok because they were very poor. They had a small congregation. They didn't have enough money. यो मेरो सिन्धुपाल्चोकको पास्टर, उहाँ चाहिँ सिन्धुपाल्चोकमा उहाँले मण्डली चलाउनुहुन्थ्यो। र मण्डली सानो थियो, त्यति धेरै उहाँहरू चाहिँ तनाडै हुनुहुन्थेन र उहाँको श्रीमती चाहिँ यता काठमाडौँमा चाहिँ विद्यालयमा चाहिँ उहाँले सिकाउनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले सित्तैमा त्यहाँ सिकाउनुहुन्थ्यो किनभने उहाँको दुईजना नानीले चाहिँ त्यहाँ स्कलरसिप सित्तैमा पढिराख्नु भएको थियो। उहाँले कमाएको चाहिँ सबै त्यो 2टा नानीलाई जान्थ्यो। And I was invited by this pastor's wife. She was in Kathmandu. She heard me preach in one church, and she said, can you please come to my husband's church in Tatopani? यो उहाँले मेरो साथीको श्रीमती उहाँले चाहिँ मेरो बारेमा सुन्नु भएको थियो, प्रचार गरेको, र यसकारणले उहाँले मेरो मण्डली जहाँ छ त्यहाँ चाहिँ तातो पानीमा तपाईले सिकाउन जानु सक्नुहुन्छ भनेर मलाई सोध्नु भयो। So I went there on the motorcycle, अनि म मोटरसाइकलमा गए, and I preached. मैले प्रचार गरे। I went to the hot springs. अनि म त्यो तातो
भएको त्यो स्प्रिङमा गएँ, त्यो पानीनिर गएँ I enjoyed. अनि म एकदमै रमाएँ। Then I went to the Tibet bridge, shook hands with the Chinese guard. अनि टिबेट सिमाना पनि गएँ, त्यहाँ भएका चाइनिज सुरक्षाकर्मीहरूसँग हातेमालो पनि गरेँ। And I put my leg on the other side. There's a line. This is Nepal. This is Tibet. I put my leg over here as I'm talking to the guard. So I went into Tibet. अब जसै म चाहिँ त्यहाँ सुरक्षाकर्मीसँग कुरा गर्दै थिएँ, मेरो खुट्टा चाहिँ मैले उतापट्टि राखेँ, सिमाना उतापट्टि बिचमा सिमाना थियो अनि कुरा गर्दै गर्दा म चाहिँ उता सिमानाबाट तिब्बतमा छिरेँ। And I taught another subject, which is the 15 promises that come, or the 15 blessings that come when we pay our tithe. मैले त्यहाँ चाहिँ 15वटा आशिषहरू जब हामीले दशांश दिन्छौँ त्यतिखेर पाउँछौँ, यो विषयमा बताउँदै थिएँ, सिकाउँदै थिएँ। This is another teaching of mine. You can get this teaching if you go to YouTube, you type H22 TV. तपाईले यो शिक्षा H22 TV लेख्नुभयो भने, युट्युबमा जानुभयो भने H22 लेख्नुभयो भने पाउनुहुन्छ। H for Hebrew, 22 for 22 alphabets of Hebrew, and TV for TV. H भनेको चाहिँ हिब्रू भाषा भयो भने 22 भनेको चाहिँ हिब्रूको जुन वर्णकार छ 22 वटा, त्यसको लागि हो। टिभी भनेको त अब टिभी भइहाल्यो। Okay, so if you go there and you look for supernatural cash flow, you'll get 15 promises of a tither. You can study that by yourself. अलौकिक तवर पैसा बग्ने भन्ने त्यहाँ शिक्षा छ। यदि तपाईले त्यसलाई हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ 15 प्रकारको दशांशको विषयमा तपाईले पाउनुहुन्छ। Okay, and so I taught this message over there. मैले यो सन्देश चाहिँ त्यहाँ सिकाएको छु। Revival came to this church. यो मण्डलीमा जागृति आयो। And the church started giving, and the church started multiplying. मण्डलीले दिन थाल्नुभयो, मण्डली गुणान हुन थाल्यो। From one church it became two church, from two now it's more than 35 churches. एउटा मण्डलीबाट दुईवटा भएर त्यसपछि अहिले 35 वटा भन्दा पनि धेरै मण्डलीहरू The भइसक्यो। church is still now, since 2007 till today, that church is raising so much of tithes and offerings that they are paying salary to all their pastors and leaders. 2007 देखि लिएर अहिलेसम्म यति धेरै उहाँले मण्डली स्थापना गर्नुभयो, यति धेरै दशांश बेटीहरू चाहिँ उहाँले यो ल्याउनु भएको छ कि अहिले सबै मण्डलीहरूलाई, सबै पास्टर अगुवाहरूलाई उहाँहरूले तलब दिनुहुन्छ। And the church started like that. मण्डली चाहिँ त्यसरी सुरुवात भयो। And then I told the pastor, this is not right. मैले पास्टरलाई भने यो ठीक छैन। Your wife have to be with you. अनि तपाईको श्रीमती तपाईसँगै हुनुपर्छ। I will sponsor the hostel education for your children for 1 year. अनि म 1 वर्षको लागि चाहिँ पढ्नको निम्ति म हस्टेल उपलब्ध गराउँछु In Kathmandu. काठमाडौँमा। Take your wife back. अनि तपाईको श्रीमतीलाई भने आफैसँग लानुहोस्। Pastor was very humble. He took his wife with him. पास्टर एकदमै नम्र हुनुहुन्छ, उहाँले श्रीमतीलाई आफैसँग लानुभयो। And then after 1 year, 1 वर्षपछि I said, Pastor, now you take your children also there. अनि मैले भने अब तपाईको नानीहरूलाई पनि त्यही नै लानुहोस्। They said, we don't have many good schools over here in Tibet border. अनि उहाँले भन्नुभयो हाम्रो यो तिब्बतको सीमानामा त्यति धेरै राम्रा विद्यालयहरू छैन। And I said, you want them to have a good education, or do you want your children to hate you and the ministry and become atheists? मैले भने तपाईका नानीहरूले राम्रो शिक्षा पाओस् कि अथवा तपाईको छोराछोरीहरूले सेवकाईमा तपाईहरुलाई घृणा गरेर नास्तिक होस्। That happened to two sons of a pastor in Kathmandu. I won't mention his name. अनि काठमाडौँ भएका पास्टरका दुईजना छोराहरूलाई त्यस्तो भएको थियो, म नाम लिदिनँ। So busy with his church, he and his wife, that his children got neglected and they left the Lord. उहाँहरू श्रीमान श्रीमती मण्डलीमा यति व्यस्त हुनुभयो कि नानीहरूको व्यवस्था भयो, नानीहरूले प्रभुलाई पनि छोडे, उहाँहरूलाई पनि छोड्नु भयो। I said, your sons need to be your right-hand man and left-hand man in ministry. Doesn't matter which school they go to. Let them study. Your wife is a teacher. You're a teacher. You both were school teachers before. You teach them at home nicely and also send them to a school over there. अनि मैले भने कि अब तपाईहरु दुवैजना शिक्षक शिक्षिका हुनुहुन्छ, तपाईहरु राम्रा हुनुहुन्छ, घरमा पनि राम्रोसँग सिकाउनुहोस् अनि विद्यालयमा पनि तपाईले पठाउनुहोस्। And then we spend time once a month. We pray together as families. हामीले महिनामा एकचोटी समय बितायौं, परिवारको रूपमा हामीले प्रार्थना गर्यौं। And his wife said, this is my vision. I want to have
orphans. I want to take care of orphans. अनि उहाँको श्रीमतीले मलाई भन्नुभयो कि यो मेरो दर्शन हो, म चाहिँ अनाथहरूको सेवा गर्न So I चाहन्छु। said, start, get the orphans. अनि मैले पनि सुरुवात गर्नुहोस्, अनाथहरूलाई ल्याउनुहोस्। Monthly, I'll give you money towards them. अनि म चाहिँ महिनामा तपाईँलाई पैसा सहायता गर्छु। Till you're able to raise other supporters to help your orphans. अनि जबसम्म आफ्नै तपाईँले सहायता गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ खडा गर्नुहुन्न तबसम्म म सहायता गर्छु। Once there are 10 orphans 10 जना अनाथहरू became part of their family. अनि उहाँहरूको परिवारको भाग बन्नुभयो। And then they also said, we want to start a school for poor children, a mission school. त्यसपछि उहाँहरूले हामी गरिबहरूको लागि पनि विद्यालय खोल्न चाहन्छौँ, मिसन विद्यालय खोल्न चाहन्छौँ। So somehow I got contact with somebody in America. They, the ministry, they go to schools. Those schools are using their old play stuff. They're donating to them, and then they're putting new ones. So the donated old one, which is not very old, they send it to many poor countries. अब त्यहाँ मैले एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो जसलाई चिनेको थिएँ, अनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो राष्ट्रबाट के गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने अरू जो जतिले विद्यालयहरू खोल्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको विद्यालयबाट जे जति सर सामग्रीहरू बाँकी थियो त्यो बाँकी भएका सर सामग्रीहरू सामानहरू चाहिँ उहाँहरूले दान दिँदै हुनुहुन्थ्यो अनि विभिन्न देश र राष्ट्रहरूमा पठाउँदै हुनुहुन्थ्यो। Okay, not for anyone, only for poor children. अनि Not for any सबैजनाको school. सबैजनाको लागि विद्यालयको लागि होइन तर गरिबहरूको लागि गरिब विद्यालयको लागि पठाउँदै हुनुहुन्थ्यो। And so they came with the trucks. You know, they sent it by ship. It went to Calcutta. From Calcutta, it came by trucks over here. अनि उहाँले चाहिँ सिपिङ गर्नुभयो, कलकत्तामा पुग्यो, त्यहाँबाट ट्रकमा चाहिँ यहाँ ल्याइयो। And me and my family, all of us got together in the trucks, and we went together with the pastor, elders, deacons, and we, with our own hands, we put the playground equipment and started the school. अनि म र मेरो परिवार हामी सबैजना आफ्नै हातले त्यहाँ प्लेग्राउन्ड मैदानमा राखिने कुराहरू सबै ठिक ठाउँमा राखेर सबै राखेर चाहिँ विद्यालय हामीले सुरुवात And गर्यौँ। so now the schools, poor children come for that school, अनि अहिले चाहिँ त्यहाँ गरिब नानीहरू चाहिँ आउनुहुन्छ plus the orphanages over there. अनि त्यहाँ अनाथहरू पनि थप रूपमा छन्। When they invested in the poor, God made their life not a curse. It made them turn their life from a curse into a blessing. जब उहाँहरूले गरिबहरूमा लगानी गर्नुभयो परमेश्वरले उहाँहरूको जीवनलाई श्राप होइन तर श्रापबाट आशिषमा I'm not लानुभयो। saying all of you have to have only poor ministries. फेरि मैले तपाईँहरू सबैजनालाई गरिबको मात्रै सेवकाई हुनुपर्छ भनेको होइन। The Good Samaritan, असल सामरी he was busy in his own work. उहाँ आफ्नै काममा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। The teacher of the law, he was busy in his own work. अब यो व्यवस्थाको शिक्षक ऊ पनि आफ्नै काममा व्यस्त The थियो। priest, he was busy in his own work. पुजारी पनि आफ्नै काममा व्यस्त When थियो। the priest came and saw the man who was beaten up and left for dead on the road, जब पुजारी आयो र यो जुन कुटेर फालिएको यो व्यक्तिलाई चाहिँ देखियो, you know, the book of James 1:27 says to take care of widows and orphans in their time of crisis or distress. याकुब 1:27 के भन्छ, हामीले यो गरिब दुखीहरूलाई उनीहरूको सङ्कटको समयमा चाहिँ वास्ता गर्नुपर्छ। COVID time, all of us are in distress and crisis. यो कोभिडको समयमा हामी सबैजना सङ्कट र समस्यामा थियौँ। During the time of earthquake in Nepal, we were all in crisis and distress. जब भूकम्प आयो नेपालमा अब 2015 मा त्यो समयमा पनि हामी सबैजना सङ्कट र निराशामा थियौँ। But the poor are in distress and in crisis every day, every morning, afternoon, evening, night. तर गरिबहरू चाहिँ हर समय हर क्षणमा चाहिँ उनीहरू सङ्कटमा निराशमा समस्यामा हुन्छन्। So if you bless the poor, God will bless you. यदि तपाईँले गरिबलाई चाहिँ आशिष दिनुहुन्छ भने परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुहुन्छ। So basically, we need to invest in the poor. अब सामान्यतया हामीले गरिबहरूमा लगानी गर्नुपर्छ। Because when we invest in the poor, जब हामी गरिबहरूमा लगानी गर्छौँ, like this pastor and his wife did, जस्तो पास्टर र उहाँको श्रीमतीले God bless गर्नुभयो, their family. परमेश्वरले उहाँको परिवारलाई आशिष God दिनुभयो। bless them because all the 10 orphans call them mommy daddy, including their own sons.
अनि सबै 10 जना अनाथहरू अनि उहाँहरूको छोराहरू लगायत सबैले चाहिँ उहाँहरूलाई आमा बुवा भन्नुहुन्छ And their school is blessed over there because the poor children are getting an education as well as they are telling them about Jesus. अनि उहाँहरूको विद्यालय आशिषित भयो किनभने त्यहाँ चाहिँ गरिब दुखीका नानीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ उहाँहरूले सित्तैमा पढाउनुहुन्थ्यो साथसाथै येशूको बारेमा सुसमाचार पनि प्रचार गर्नुभयो You see, their life went from a life of husbands there, wife is here, the children were saying, you know, we hate this ministry because it took our daddy away from us. उहाँहरू यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो बाबा छुट्टै ठाउँमा आमा यता छुट्टै अनि नानीहरूले सोच्थ्यो कि बाबालाई सेवकाईले चाहिँ लग्यो Yeah, see, they hated the ministry because the daddy, the ministry kidnapped their daddy. So they hated the अनि ministry. उहाँहरूले सेवकाईलाई चाहिँ घृणा गर्नुहुन्थ्यो किन भन्दा सेवकाईले चाहिँ बाबालाई लग्यो भन्ने उहाँले सोच्नु Now the younger son, he's completing class 12. He's happy. He's part of praise and worship team in the church. कान्छा छोरा अहिले 12 सिधायो र ऊ चाहिँ अहिले आराधनाको समूहको भाग हो And the eldest son now, 3rd of August, within a few days, he's going for Bible college in USA. अनि 3 अगस्टमा चाहिँ जेठो छोरा चाहिँ बाइबल कलेजको लागि युएसए मा जाँदैछन् God has blessed the family. परमेश्वरले परिवारलाई आशिष They दिनुभएको छ have their own bike. They have their own Scorpio van. उहाँहरूको आफ्नै बाइक छ आफ्नै स्कर्पियो म्यान जिप छ God has blessed them so much with their own house, 3 stories, their own house. परमेश्वरले उहाँहरूलाई यति आशिष दिनुभएको छ उहाँहरूको आफ्नै 3 तला घर पनि छ That's over here in Kathmandu, in Bhaktapur, and also in Tibet border, they have their own house. काठमाडौँ भक्तपुरमा र टिबेट बोर्डरमा पनि उहाँहरूको आफ्नै घर छ And because they did not neglect the poor or forget the poor, God did not forget them. किनभने उहाँहरूले गरिबहरूको व्यवस्था गर्नु भएन त्यही भएर परमेश्वरले पनि उहाँहरूको व्यवस्था गर्नु भएन Last Saturday, I went and preached their church. अनि गत शनिबार म गएर त्यहाँ मैले प्रचार And गरेको after थिएँ the preaching finished, अनि प्रचार सिद्धिसकेपछि Brian said, let's go for momos with the orphans. अनि उहाँले भन्नुभयो कि आउनुहोस् हामी सबै हाम्रो अनाथहरूसँग चाहिँ मोमो खान जाउँ So all of us, the orphans, some of his team leaders, and him, his wife, his children, we all had lovely momos. अनि त्यहाँ भएका बच्चाहरू अनि हामी सबैजना समूहहरू सबजना बसेर चाहिँ हामीले एकदमै राम्रो मोमो खायौँ The best momos in the whole of Nepal. नेपालभरिको सबभन्दा उत्तम मोमो The momo was made by wood fire, not by gas. अनि मोमो चाहिँ ग्यासबाट बनाएको थिएन यो काठबाट चाहिँ काठको आगोले बनाएको So थियो when we were eating, the meat was tasting like barbecue, but it was also momos. Yeah? जब हामी खाँदै थियो यो मासु चाहिँ बार्बिक्यू जस्तै स्वाद आउँदै थियो तर मोमो पनि थियो I'm telling you, my mouth is watering. अनि जसै म अहिले भन्दैछु मेरो मुखै रसायो That family is a blessed family because they did not close their eyes and stop their ears to the crisis of the poor. अनि मैले यो बताउँदैछु किनभने उहाँहरूले चाहिँ जब यस्ता गरिबहरू सङ्कट र निराशामा परेका थिए त्यो समयमा आफ्नो आँखा र कान बन्द गर्नु भएन The Good Samaritan, त्यो असल सामरी what did he do? उहाँले के गर्नुभयो Took the broken man, उहाँले त्यो तोडिएको मानिसलाई लिनुभयो he gave him to a hospital अनि or, उहाँ or hotel, अनि अस्पतालमा अथवा त्यहाँ पौवामा चाहिँ राख्नुभयो त्यो and he समयमा says, here's money, अनि उहाँले भन्नुभयो कि पैसा यहाँ छ take care of him. अनि उहाँको हेरचाह गर्नुहोस् I'm busy to go for my work. अनि म चाहिँ मेरो काममा जान व्यस्त छु When I come back, I'll give you more money. अनि जब म फर्केर आउँछु म अझ धेरै पैसा But what दिन्छु did the priest do? तर पुजारीले के गर्यो When he saw that person, जब यो पुजारीले यो व्यक्तिलाई he देख्यो said, oh, I need to go to the temple to pray. I don't have time for this. I have to pray. अनि म चाहिँ मन्दिरमा जानुपर्छ प्रार्थना गर्न मसँग समय छैन And he turned around the other side and he went. अनि उहाँ चाहिँ फर्केर चाहिँ उतापट्टि जानुभयो Then a Bible teacher came. अनि बाइबलको शिक्षक आउनुभयो This is not my ministry. मेरो यो सेवकाई नै होइन My Bible club, my Bible team is waiting for me. I need to go there and translate the Bible and teach them. अब मेरो बाइबलको समूह त्यहाँ बसिराखेको छ गएर मैले उल्था गरेर सहायता गर्नु पर्यो Okay, so he left him in there. अनि उहाँले पनि छोडेर Good जानुभयो Samaritan came. असल सामरी आउनुभयो He was also busy like the priest. अनि उहाँ पनि पुजारी जस्तै व्यस्त He was हुनुहुन्थ्यो also busy like the Bible teacher. बाइबलको शिक्षक जस्तै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो He could not give his whole day to this man. अनि पुरै दिन यो व्यक्तिलाई दिन So सक्नुहुन्थेन but he put him in a hotel or hospital or hospice and he paid money.
अनि उहाँले चाहिँ त्यो अस्पताल अथवा त्यो पौवामा चाहिँ राख्नुभयो र पैसा दिनुभयो। You have no time to give, to take care of the poor every day, give your money. यदि तपाईँसँग हरेक दिन गरिब दुखीहरूको वास्ता गर्ने समय छैन भने तपाईँको आर्थिक पैसा दिनुहोस्। You have no time to work in a mercy ministry morning till night, give your talent. यदि त्यो दयाको सेवकाईमा तपाईँसँग बिहानदेखि बेलुका सेवकाई गर्ने समय छैन भने तपाईँको सिपलाई दिनुहोस्। You have no time to work full time in poor ministry, give your treasure. गरिबको सेवकाईमा पूर्ण समय तपाईँसँग सेवकाई गर्ने समय छैन भने तपाईँको सम्पत्तिलाई दिनुहोस्।